Guys, good morning. Meron kaming ampalaya, 3 puno lang yan. Panggulay-gulay lang. Yan. 3 puno lang yan. Kahit malit na yung bakuran, magtanim ka lang ng ampalaya. Pwede ka na bibili. Kaso hinog na yung isa. Ayan. Ayan. Sabi ko. Ay, tapakan. Dalawa lang. Hindi na kailangang malaki pa yung bakuran mo. Magtanim ka lang yan kahit 3 puno. Pwede na, pang gulay-gulay. Mulaklak na itong mga... Wala pa kaming kalamansi. Ayan. Ayan guys, 3 puno lang yan. Pero kailangan alagaan.